Poštovanje, dame i gospodo, danas sa nama doajen i možda jedno od najvećih imena jugoslovenskog sportskog novinarstva, Milojko Pantić. Milojko, dobrodošao u naš podcast. Bolje vas našao, Dino, i hvala ti što nisi rekao onu otrcanu frazu legenda, jer ja nisam legenda i ne priznajem da danas postoje žive legende. Nema ih. Legende su za mene, recimo u mojoj profesiji, Mladen Delić, Dragan Nikitović, Vladan Stojković, Miroslav Radojčić, rođeni Sarajlija, jedan od najboljih novinara politike svih vremena. To su za mene legende. A ja sam još živ. Možda ću ja biti legenda kad odem na onaj svijet. Milojko, ja ti želim da živiš još 1.000.000 godina, ali moram iskren biti, generacije su i generacije odrastale praktično uz tvoj fenomenalni glas, fenomenalna sportska dešavanja. Sjetimo se prenosa Crvene zvijezde, sjetimo se Barija, sjetimo se Minhena, tih utakmica, sjetimo se čuvene situacije koja svima nama još uvijek u glavi je. Nebo se otvorilo prilikom 2-2. To su stvari koje čovjek ne može da zaboravi. Ispadaju u neku antologiju, isto kao kod gospodina Delića, ona čuvena nema više vremena za bilo što. I ja mislim, te neke rečenice ostaće za vijeke vjekova zlatnim slovima upisane u anale jugoslovenskog novinarstva. Tako da može se ti nazivati kako god hoćeš, ali ti si svoju istoriju već, istorija je već napisana. Pa, Dina, to o čemu ti pričaš, to je već sada daleka prošlost. Ja sam ti, Dino moj, očajan, jer živimo u vremenu, za razliku od onog perioda u kome sam ja živeo i stvarao to o čemu ti pričaš, živimo u vremenu opšte laži i prevare. Sve je danas prevara i sve je laž. Nekada se govorilo, u moje vreme bar, da se čovek drži za reč, a olovi za rogove. Dakle, izgleda da smo svi danas postali olovi, jer sapeti, izolovani i zatvoreni u ovim svojim avlijama od državica, mi smo postali sitničavi, plitki, uplašeni i zli ljudi. Ja zaista, kad reč moja i tvoja ne važi više kao pravilo u životu, onda a to je moje i tvoje jedino oružje za istinu, onda svi smo mi sapeti i svi smo mi postali zaista mali i uplašeni ljudi koji se plaše i žive od danas do sutra. Više nema perspektive, nema budućnosti. Tako da, eto, to je život u nekom tuđem veku. Ne znam, prilično se mi tužno počeo ovaj podcast. Ja hoću da se nadam da postoji šansa, jer koliko vidim ti se još uvijek nisi predao. Ako posmatramo tvoj minuli rad u posljednjih 10, 20, 30 godina, kako je takozvana demokratija ušetala na vrata ovih prostora, ti si jedan od najvećih kritičara aktuelnog srpskog režima, ali isto tako nisi nimalo ravnodušan prema situaciji političkoj ili bilo kojoj drugoj nepravdi koja se i dešava u regionu. Odakle ti snaga, odakle ti smjelost, jer to nije nimalo lako i zašto to radiš? To je pitanje, jer u jednu
stranu u Srbiji te optužuju da si izdajnik, na drugoj strani ovdje u Bosni i Hercegovini ljudi su željni da čuju da postoji neko u Srbiji koji još uvijek je u stanju da kaže, ali stvarno istinu. Jer ja bi te zamolio da mi najiskrenije kažeš zašto to radiš, jer sam sebi komplikuješ život. Ti si mogao da budeš u jednoj sasvim drugoj ulozi i ta uloga bi bila možda i puno i komfortnija, ali ti si uzabrao teži put. Pa jasno je, Dino, pa to je svakom normalnom čovjeku jasno da sam ja mogao, da sam 90. godina hvalio ratnu politiku najvećeg političkog slikovca na ovim prostorima Slobodana Miloševića. Ja sam mogao danas da budem generalni direktor Radio televizije Srbije, umjesto toga mene su 1993. oterali sa mesta, ne sa mesta urednika, oterali me kao višak radne snage, kao tehnološki višak u sportskoj redakciji televizije, upravo zbog toga što sam potpisao peticiju Demokratske stranke za ostavku Slobodana Miloševića i od tada do dana današnjeg ja osjećam posljedice tog svog postupka, ali upravo zbog toga to znam da sam tada prepoznao zlo koje se valja na ovim prostorima, a koje je oličeno u Slobodanu Miloševiću i zajedno sa još, ja mislim, više hiljada ljudi, mojih kolega, ne samo novinara, nego i inženjera, tehničara iz RTS-a, borio se protiv toga i tada. Šta je suština? Suština je u tome što je većina ljudi, a to zlo su naneli ratovi koje je započeo Milošević, većina ljudi je nepismeno ili funkcionalno nepismeno. A to znači ne čitaju ništa, nego slušaju i gledaju televiziju. Zato su svi ti vlastodržci od Miloševića do Vučića uzeli medije pre svega, elektronske medije, jer znaju da većina u ovoj zemlji, a i ne samo u ovoj zemlji, nego i na Balkanu uopšte, sluša, da je nepismena i da sluša. A čovjek koji sluša, on ne razmišlja kao onaj koji čita. Ja sam, dakle, razmišljao i u stvari u životu se najavljuje i dobro i zlo, samo što mi sapeti u svom neznanju, kad kažem mi, mislim na većinu, na većinu ljudi, nismo u stanju da prepoznamo znakove proviđenja. A znak proviđenja, što se Slobe Miloševića tiče, je onaj govor 89. na Gazimestanu na Kosovu, kada je rekao: ako mi Srbi ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. Dakle, to je bio znak, proviđenje, gde on namerava da vodi državu i narod. Ali umjesto da prepoznamo svi, a ne samo pojedinci, bilo je naravno mislećih ljudi, ima ih i danas, ali je to velika, velika manjina. Umjesto da prepoznamo i da se oslobodimo njega na bilo koji način, Srbija je njega proglasila za novog vožda i krenula za njim i evo dokle smo stigli. Stigli smo do dana proviđenje je bilo i ubistvo Zorana Đinđića, prvog demokratski izabranog premijera države. Proviđenje u smislu ljudi, zlo ponovo vlada. Ubili su čoveka iz zasede, premijera države. Šta to znači? Evo šta znači, vidimo danas u kakvom je stanju država. Država Srbija, ali ne samo država Srbija. Posledica ratne politike Slobodana Miloševića je
vidljiva na svakom koraku od Makedonije do Slovenije. Upravo želio sam da se nadovežem na to što si rekao. Rekao si da jako puno ljudi u regionu, neću sada označiti Srbiju samo i ljude u Srbiji koji možda malo čitaju, ali evidentno je da svi mi ovdje u poređenju sa tim nekim jugoslovenskim periodom daleko lošije živimo. Je li moguće da se narod ne pita zašto ljudi masovno napuštaju ove prostore? Zašto smo konstantno u nekom konfliktu? Zašto nam apsolutno sve što je u normalnim zemljama normalno, zdravstvo, školstvo, sve što su stubovi neke državnosti, kod nas je u jednom rasulu, i mi to rasulo prihvatamo kao normalno stanje. Tu ista situacija ovdje i u Bosni i Hercegovini. I apsolutno već 30 godina isti vladaju, jer razlika uz dužno poštovanje između Miloševića i Vučića je nikakva. Ja tu razliku ne vidim jer je ideologija ista. Ideologija je ta koja je praktično Srbiju izolirala. Izolirala je od onih koji prije nisu bili neprijatelji Srbije, ali je Srbija sama sebi stvorila neprijatelje i stvara i konstantno svojom politikom, ne shvatajući da ide kao velika država u ovom regionu, u pogrešnom pravcu, a samim tim kao kolateral vuče i Bosnu i Hercegovinu, i Makedoniju, i Crnu Goru sa sobom u ponor. To naravno koriste razne interesne grupe koji od toga imaju i tekako koristi, razni mešetari koji dolaze iz raznih evropskih ili kojih metropola iz Rusije, svejedno, i svako tu gleda svoj interes, a mi nikako da shvatimo da smo mi jedni drugima najbliži. Smisao ovog podcasta je da probamo ljudima približiti da mi nismo neprijatelji. Mnogi ljudi u Srbiji smatraju da je ovdje bio građanski rat. Građanski rat podrazumijeva da ja bi sad tebe trebao da mrzim zato što si ti pripadnik nekog drugog naroda. Ovdje se desilo nešto što je klasična agresija, nešto što se može dokazati. I za svake ove riječi koju ja kažem, a ovi mediji nam sad to dozvoljavaju, prije to bilo malo teže, jer sad internet ne mogu tako kontrolisati, stoje hiljade i hiljade dokumenata, hiljade i hiljade zapisa, hiljade i hiljade satelitskih snimaka, etničko čišćenje, fašistička politika Beograda, masovne egzekucije i na kraju genocid ne samo u Srebrenici. Mi smo imali slučaj Tomašice u Prijedoru, tu je pronađeno još 3-4 hiljade ljudi, a da ne pričam sad o ostalim gradovima tipa Fočje, Banja Luke, Višegrada, Bijeljine, gdje Arkan i Arkanovci i njemu slični bijeli orlovi su ušli i ljude koji su praktično gledali, ko što mi kažemo ovdje, nedeljno popodne sa Dunjom Lango, na pravdi Boga poubijali i danas se oni u Srbiji slave kao heroji. Šta je sa tom Srbijom? Je li ona slijepa? Nije to od juče, Dino. Pa, nije to od ali je juče. prošlo toliko, ali ne čuje se glas iz Srbije osim pojedinaca poput tebe, da je makar neko izašao i rekao, pa ljudi, ovo što smo uradili nije okej. Nego se istina non stop izvrće. Evo i ovo danas moram sad, ovo je malo duži, pošto podcast je forma razgovora, nije intervju, pa želim samo da uvedim pa ti nastavi. Evo i ovo posljednje dešavanje sa ovom rezolucijom. Pa niko nije rekao da je srpski narod genocidan. Zašto se sve iskrivljava? Sve se pokušava zloupotrijebiti. Evo ja te prepuštam palicu, ako se negdje pogriješio, nastavi, molim te. Nije to od juče, ovo što kažeš, zašto se to radi. Radi se zbog vlasti, zbog moći, upravo zbog onoga što su rekli,
da je pola stanovništva Srbije nepismeno i da kad se kaže da je Srbija ugrožena, oni stvarno misle da je Srbija ugrožena. A to što govoriš o genocidu, to zaista nije od juče. Prvi veliki genocid na ovim prostorima napravio je Sveti Sava sa svojim ocem Stefanom Nemanjom, kome je ova vlast podigla spomenik gigantskih razmera u Beogradu i još se ne zna koliko košta taj spomenik. Dakle, čoveku koji je na inicijativu svog sina Svetog Save krenuo da uništava bogumile, i naročito u Bosni. Sama reč bogumili sve govori. Govori o tome da su sveštenici i popovi zloupotrebili časne namere tvoraca religija, svih religija, i hrišćanstva, i islama, i budizma, a to je da ljudi postanu ljudi. Tvorci religije su govorili da je Bog u svakom čoveku ako je dobar čovek, a da je zlo u čoveku, a kad je čovek zao i zlikovac, onda je u njemu đavo ili šeitan. Da. Tako je. I šta su uradili popovi i sveštenici? Pretvorili su stanovništvo i pripadnike religija tih časnih i poštenih u način da ljude pretvore u podanike. Podanike. Svaka religija ne insistira na tome da ljudi budu podanici, čak ni prema Bogu. Ali onda su krenuli da zidaju crkve i bogomolje, što nije bilo ni kod Hrista, ni kod Mohameda, i da ljude uvode kao da su bogovi u tim bogomoljama. A u stvari da se kleči i moli Bogu kao da je on tu prisutan u tim prostorijama, i naravno da se plaća sve to. I tako se stvorila jedna struktura crkvenjaka, sveštenika koji žive od toga i to bogato žive, ali su najveći zločin je to što su ljude pretvorili u podanike. I sada, znači, francuska buržoaska revolucija 1789. je tada su, znači u to vreme Svetog Save, važilo je pravilo da je svaka vlast od Boga. Kao navodno su ti kraljevi i carevi u direktnom kontaktu sa Bogom. Direktno, tako je. A onda su francuski prosvetitelji u revoluciji francuskoj buržoaskoj, kad je ukinut feudalizam, proglasili da je svaka vlast od građana i njihovog glasa. Međutim, kod nas je ostala ta, kako bih rekao, pošast, da ljudi i dalje veruju da je svaka vlast od Boga. Ja lično mislim da kod nas ljudi, nisam mogao vjerovati to, ali sad je to više nego evidentno, da je naše obrazovanje u posljednjih, ajde da kažem, 30-40 godina baš zakazalo. Jer radilo se upravo na zaglupljivanju naroda, što apsolutno nije slučajno. Ja ću parafrazirati Adolfa Hitlera iz njegovog dijela Mein Kampf. On je tražio prilikom aneksije Sudeta, tamo taj češki dio gdje je živjela njemačka manjina, da se
Česima da što više diploma, bez obzira da li su te diplome dobijene na kvalitetan način ili ne. Mi danas na svakom koraku imamo kvazi univerzitete, mi imamo nekakve sumnjive škole, sumnjive eksperte. Naše znanje je vrlo upitno, a to sve ide u prilog onima koji žele da manipulišu po meni. Jer kad ti imaš čovjeka koji nije u stanju da na osnovu zdravih, čvrstih premisa prerađuje informacije u glavi i donosi kvalitetne zaključke, onda dolazi se do ove situacije koju mi danas živimo, gdje je sve izvrnuto. Nama su kriminalci idoli, nama su starlete jednostavno poželjne, kako da kažem, pozivi za mlade djevojke, što je poražavajuće postalo. Mi se pretvaramo u neka društva koja jednostavno više ne mogu ni nazvati banana države, jer u banana državama vlada neki red. Ovdje se izgubila se svaka nit i vrijeme je da shvatimo da ukoliko ne budemo reagovali to vrlo brzo, svi zajedno, jer mi smo svi u jednom brodu, bez obzira zvali se mi Srbi, Hrvati, Englezi, Francuzi, Albanci, svejedno je, mi tonemo, ljudi odlaze, situacija je katastrofalna, inflaciju imamo galopirajuću, niko o tom ne priča, novac nam svakim danom sve manje vrijedi, niko ne priča o ekonomiji, sve informacije koje dobijamo na mainstream medijima su frizirane, to je jednostavno sve spin jedan ogroman. Kad neko kaže da je Srbija ekonomski tigar, taj zaslužuje da ide u ludnicu, taj čovjek nije normalan. A 90% ljudi nije u stanju da se prehrani u toj zemlji. Ja ne pričam nikad protiv Srbije, moja majka je Srpkinja, moj deda je Srbin, ponosni, moja žena, moji prijatelji. Ja nikad ne bi ništa ružno rekao protiv tog naroda i zato me i boli kad vidim u kom pravcu mi svi skupa odlazimo i idemo i tonemo, a imam osjećaj, moj Milojko, da ćemo završiti svi negdje u nekim zemljama gdje ćemo raditi neke tercijalne djelatnosti, jer uzimaju nas sada da radimo po nekakvim, hajde da kažem, bolnicama, po nekakvim sirotištima, po nekakvim čistimo ulice negdje Holanđanima, Englezima i ne znate nija kome, a imamo najljepši dio Evrope koji ostavljamo njima na pladnju i još se zadužujemo. A to je ono što sam ti govorio, Dino, čime sam počeo ovu emisiju. Živimo u vremenu laži i prevara. To je strašno. Laži i prevara do prevare. Oni misle, recimo, da kupovinom diplome ili plagijatom doktorata da stiču znanje. Ne, brate, ne. Nego je to prevara koju oni koriste da bi formalno kao ispunili neke uslove. Pa evo imamo i mi diplome i tako dalje. Laž i prevara je do te mere da je ovaj naš, ja ga zovem klerofašista, najnoviji nadimak mu je klerofašista na mjesto predsjednika države, se hvali kako je sazidao bolnice. Prevara je u tome što u tim bolnicama nema ko da radi. Jer sa lažnom diplomom ne možeš biti lekar. Hvali se kako je sazidao napravio autoputeve više nego Josip Broz u svoje vreme. Prevara je u tome što tim autoputevima nema ko da vozi. Onda se kao Hitler hvali da će napraviti i pravi stadione po mestima, varošicama srpskim, a da će napraviti najveći nacionalni stadion, a prevara je u tome što na tom stadionu neće imati ko da igra fudbal, niti bilo šta. Eto, to ti hoću reći. Međutim, nismo samo mi na Balkanu u takvoj situaciji da živimo u eri laži i prevara. Cela planeta je zapravo u haosu.
u potpunom haosu. Nedavno sam pročitao da je japanski ministar unutrašnjih poslova u vreme lažne pandemije virusa korona, a kažem lažne zato što je on to rekao. Da. Dakle, u to vreme, a danas je član parlamenta i u parlamentu je taj Kazimiro Haraguchi, zapamtio sam mu ime. Boga mi svaka ti čast. Kazimiro Haraguchi. Kazimiro Haraguchi je nedavno u parlamentu Japana izjavio, odnosno izvinio se ili ispričao se, što bi Hrvati rekli, ispričao se japanskom narodu za sve što su radili za vreme lažne pandemije, tako je rekao. Bili smo, kaže on, pod neverovatnim pritiskom farmaceutskih korporacija, da smo morali da preporučujemo određene lekove i vakcine koji to nisu bili ni lekovi ni vakcine, nego recimo Pfizerova vakcina je bila genetska terapija. Znači, ubrizgavali su ljudima nešto što će im ubrzati smrt, a ne što će ih spasti od virusa. To je, dakle, priznao ministar inostranih poslova zemlje izlazećeg sunca, koja je država, prava država, znači dostojanstvena i, što bi se reklo, časna država. Od reda. Tako je, od reda. Jer možeš da zamisliš da će neko od nas, od naših političara, korumpiranih do daske, od upravo tih o kojima je govorio Haraguchi, tih farmaceutskih i finansijskih i medijskih korporacija koje drže svet u svojim rukama i koje sada pomoću te lažne pandemije, pomoću tih lažnih lekova i vakcina i pomoću klimatskih nepogoda, ne pamti se svetu u istoriji čovečanstva da su, bilo je nepogoda ranije, bilo je i strašnih zima, bilo je i snega, smetova visokih po 3-4 metra. Ja pamtim u detinjstvu te snegove u Beogradu, gde tramvaji nisu mogli da rade. Tako je. Ali ovako nešto, da svakog dana na mrežama gledaš kako je Valencija potopljena, kako je Malaga potopljena, kako su sve te velike, pa čak i pustinje u Arabiji. Pustinje u Arabiji su potopljene. I sad mi neko kaže da je to osveta prirode. Ne, nego je to namera zlikovaca koji nameravaju da promene ekonomsko-politički sistem i finansijski sistem na planeti i da svi ljudi postanu podanici i zavisni od države i od vlasti. Dakle, oni neće ukidati države. Naprotiv, dobro su im došle te nacionalne podele, nacionalne državice, jer onda te vlastodršce lako korumpiraju, jer sve je danas novac. Sve na prodaju. Tako je. Sve na prodaju. Sada ukidaju i to je posljednja sloboda, dosadašnja poznata sloboda čovečanstva, a to je da imaš novac svoj, gotovinski novac, štampani novac. Ukidaju ga i pretvaraju novac u digitalni novac, kao što je sve sada digitalna sfera. Da. Dosta smo se mučili. Jeste. Ostavimo ovu generaciju, jer i ti i ja pripadamo generacijama, ja više naravno, generacijama koje su se držale za reč, a ne za telefon, mobilni. Da. Sjajno. Eto, to je neka kratka istorija naše budućnosti, odnosno predviđanje naše budućnosti. Ovo što ti kažeš
otići će, svi će otići. I migraciona politika vodi ka tome. Pa naš klerofašista na vlasti je izjavio, i to ne tako davno, da će do 2028. godine stopa imigracije i emigracije biti u korist emigracije. Ali onda će se, imigracije, naši će se iseljavati, će se useljavati. Drugi. Da. Ali onda, kaže, 2028. ta stopa će se izjednačiti. Biće isti broj onih koji odlaze iz zemlje i onih koji ulaze u zemlju. A od tada emigracija počinje da nadvladava, a to znači da se menja struktura stanovništva i to, a oni to namerno rade i oni plaćaju sada, to radi i Evropska unija. Ona plaća i daje vlastodršstva državama novac da oni kao zbrinu te emigrante. Da. I tome služe i ovi ratovi u stvari, u Palestini, u Rusiji, Ukrajini i tako dalje. Da se svet jednostavno pretvori u društvo koje zavisi od vlastodržaca i od države. Znači, ove nepogode klimatske upravo služe tome da seljaku unište proizvodnju hrane i da seljak više ne može sam da napravi sebi i svojoj porodici i da živi od toga, da nestaće i ove pijace naše. Ali eto, da ne bi sada bili totalno konspirativni, ja bi išao na to da pokušamo da vidimo šta su to rješenja. Ja mislim da su rješenja upravo razgovori ovi. Rješenje je pobuna, brate. A nema ko da se pobuni zato što smo iz dana u dan, danonoćno, medijski bombardovani neverovatnim podacima o broju zaraženih, o broju umrlih. A u stvari koronavirus je i odneo neuporedivo manja smrtnost je bila za vreme pandemije korone nego od običnog gripa. Ali ovi moćnici drže ne samo farmacijske korporacije, nego i medijske. I oni, zapravo to je, sad ću ti reći, to je svako ko hoće, može da sazna jer ima na internetu i toga. U Ujedinjenim nacijama postoji projekat koji se zove Agenda 21. A to je šifrovano ime za veliki plan kojim se menja politički i ekonomski sistem na planeti, pretvarajući ga u svet potpunog kolektivizma. Mi smo, ne znam da li si ti, ali ja sam živeo u socijalističkom kolektivizmu, komunističkom pre toga, ali to je dečija igra prema ovome što ovi nameravaju da naprave. Jer da bi ostvarili taj svoj plan, ljudima se ne sme dozvoliti da budu nezavisni. Nezavisni. Svi moraju biti zavisni od države da bi mogli biti tako kontrolisani od strane vlasti. Jer da biste kontrolisali čovečanstvo, morate ga smestiti u velike gradove. Zato ovaj naš sada zida, a verujem to je i u drugim državama, zida te kule, vavilonske, Beograd na vodi, ne samo to, nego ceo Beograd niču kule kao pečurke posle kiše, jer tu će staviti to novo stanovništvo, te emigrante koji će zavisiti od države, stan i morat će da rade ono što im se kaže, primaće na račun plate i to je budućnost sveta. Spakovati ljude, skupiti ih u velikim gradovima, učiniti ih zavisnim od države za stan, za hranu, za električnu energiju, za vodu
Jednom rečju za sve što je potrebno da biste živjeli. Da. Zato sad ovaj je naš to i priznao onim što sam ti već citirao kad je rekao da ćemo od 28. imati veći stepen emigracije nego imigracije. Ali Milojko, ja ne mogu nikako da shvatim da je to plod neke njegove pameti ili pameti političara s ovih prostora, nego da je to u suštini projekat, da su oni samo izvođači radova na ovom geografskom području. I da su to ljudi koji jednostavno imaju jasnu agendu, bez obzira ko je na vlasti. Jer apsolutno ne vidimo nikakve promjene. Sada bilo ko dođe na vlast, on će morati slijediti tu na engleskom se zovu guidelines, te upute, i ako skreneš s tog puta, ti si praktično neko ko će biti vrlo brzo zamijenjen, doće drugi i idemo dalje. Da li je to je baš sumorno, to je baš opasno. To je sumorno, ali to je tako, Dino, svetski ekonomski forum u Davosu. To je svima i nepismenima je jasno, jer se preko medija svake godine kad zaseda taj svetski ekonomski forum, a tu su ne samo finansijski i farmaceutski moćnici, ovi koji imaju na svojim računima hiljade milijardi dolara. 1% stanovništva drži 99% dobara ove planete. To je zvanična informacija. Ne samo oni koji imaju te milijarde više nego većina država svoje budžete na planeti. Znači, jači su od većine država. Ne samo oni da su članovi tog svetskog ekonomskog foruma, nego i uticajni ljudi od Vatikana pa nadalje. Care i kraljevi. Da. Holandska kraljica, Bilderbergove grupe i tako to. To su već, jasno mi o čemu govoriš. Na tom forumu je doneto Henry Kissinger, nekadašnji ministar inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država, je jednom prilikom pred kraj života, živio je skoro 100 godina, rekao, otkrio je to da je planeta na putu da smanji broj stanovništva i to je u stvari jedna od agendi svetskog foruma, da se smanji populacija na planeti. Svi govore o nekakvoj zlatnoj milijardi, a to je u stvari posljedica ove naučne tehnološke revolucije, digitalne revolucije, odnosno robotizacije, veštačke inteligencije, jer mnoge profesije, pa čak i moja, sportskog komentatora ili sportskog novinara, je u opasnosti. Biće, kompjuter će biti taj koji ćeš napuniti podacima i on će ti napraviti izveštaj sa utakmice Italija-Hrvatska. Neće biti potrebno slati izveštač. Kad smo kod utakmice, reci mi, molim te, samo malo da ovu sumornu priču probamo da prekinemo. Je li ti žao susjeda koji su onako u posljednjim sekundama primili gol? Ja mislim da ono je bilo baš onako tužno za vidjeti, to iskreno da kažem. A naravno da mi je žao, kao što mi je bilo žao kad u posljednjoj sekundi ja to ne govorim, ja to ne zovem državnim timom, jer države Srbije nema, ne postoji. Postoji samo vlast u toj državi. Od svih državotvornih atributa Srbija ima samo vlast i to oličeno u jednom čoveku. Prema tome ta reprezentacija, odnosno selekcija koja igra u Nemačkoj na Evropskom prvenstvu nije državni tim Srbije, nego selekcija privatnika Vučića, Džajića i Piksija Stojkovića. Ti si toliki kritičar, imali išta, molim te, imali išta
nije zahvaćeno tom pošasti. Da li, Ne može biti. Ne može biti kad je država u haosu. Ne postoji šansa u bilo kojoj oblasti da vlada harmonija, a pogotovo ne u sportu, u fudbalu također. I to je ono o čemu smo govorili. Ne možeš ti da kupiš diplomu jer nisi kupio znanje. Piksi Stojković ima 3 razreda osnovne škole. 3 razreda, znači on nije ni svršeni osnovac, a dobio je licencu Evropske fudbalske unije da može biti trener od čuvenog Bata Đore, prvog srpskog beka. To je Milovan Đorić koji je u vreme Miljana Miljanića igrao u Zvezdi, Čajićeva generacija, i koji je uzurpirao, on je sila eminencija Fudbalskog saveza Srbije, uzurpirao je kurs Evropske unije. Nevjerovatno. Kurs za sticanje profesionalne licence, da možeš biti trener. Kako? Taj kurs traje 2 nedelje. Kurs drže najpoznatiji fudbalski stručnjaci na svetu i ti si dužan da kao trener odslušaš taj kurs, nema nikakvog ispita polaganja, dobijaš ako odslušaš, ali pre toga moraš da imaš srednju školu, najmanje srednju. Jel ti mene sada zezaš ili stvarno mi to, znači, nevjerovatno? Dvije sedmice za jednog trenera koji treba da vodi ipak jednu respektabilnu ekipu. Ja ipak koliko god smatram Srbiju ozbiljnom, Pa to je u celom svetu, u Evropi. Evropska unija profil licence daje posle odslušanog kursa trenerima, naravno. Nevjerovatno. Moraš da imaš trenersko iskustvo i da imaš najmanje srednju školu. Da. Ovaj Đora je to zloupotrebio i napravio fudbalsku trenersku školu Fudbalskog saveza Srbije i nazvao sebe dekanom te škole. A on ima traktorski kurs od škole. Majko draga. I onda kako i nazvao te polaznike te škole moji studenti. To su treneri koji su došli da dobiju profi licencu UEFA. Moji studenti imaju 2 semestra, jedan zimi, jedan leti. Leti na Zlatiboru, tamo gde je on, dođe, ima hotel, tu smeštaj, sve to klubovi plaćaju i naravno on stavlja lovu u džep. A zimi kod svog prijatelja, nekadašnjeg golmana Partizana iz Statova, koji ima na jugu Makedonije, na jezeru, kako se zove, imaš ono Ohridsko i ono drugo Makedonije. Znam, ali ne mogu se, Skadarsko tamo nije. Nije, na S jeste, ali nije, Skadarsko je u Crnoj Gori i Albaniji. Dobro. Uglavnom tu se okupljaju. Da, sad, ovim velikim imenima fudbalskim, kao što je pokojni Siniša Mihajlović, kao što je sada selektor Srbije Piksi Stojković. Oni su, pošto su poznavali sve te velike stručnjake što Evropa traži, dovodili Ćoriću da drže predavanja recimo Lipi iz Italije. Čuveni Lipi. Tako je, pa ne znam, Piksi je dovodio nekog Francuza i zato im se revanširao što im je dao diplome. Da, licencu profesionalnog trenera. Eto, takvu licencu ima čovek koji danas vodi tu privatnu selekciju. I pa evo ti dokaz. A evo moram samo digresiju, onda moram iskreno da ti kažem kakve li su diplome ovi završili što se nisu kvalifikovali. Jer onda to znači da su ovi ipak nešto naučili. Koliko toliko, jer ipak uspjeli su, ali evo mi u Bosni i Hercegovini već 30 godina pokušavamo. Iako je ovo rasadnih talenata nekad bio, ovdje su igrali stvarno ozbiljni igrači
fudbal. Mi 30 godina nismo u stanju da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Sad mogu misliti gdje ovi naši uče. To je sad jedna misterija, ali sad si mi dao zadatak da to malo istražim, jer to nisam u najluđim snovima mogu sebi da predočim da apsolutno to tako funkcioniše. A što se tiče, izvini, molim te, korone, moram ti nešto reći. Ja sam najteži pacijent u Sarajevu. 4 mjeseca sam bio na intenzivnoj njezi i 4 puta sam preživio kliničku smrt. Nisu mi našli lijek ovdje i jedva sam preživio. I kada su se granice otvorile, otišao sam da tražim lijeka, jer sam ja i dan danas teški plućni bolesnik, u inozemstvo. Da nisam imao neku ušteđevinu, vjerovatno bi umro. Jer ovdje mi nemamo zdravstvo, mi uplaćujemo zdravstvo, ali apsolutno svaki lijek se mora platiti. Vi morate imati svog doktora, vi morate imati svoje sestre. Mi ovdje plaćamo privatno puno više nego na zapadu kada bi to se plaćalo u privatnim bolnicama, jer sam imao iskustvo da i budem tamo. Dolazim, neću sad nikoga imenovati, dolazim u jednu eminentnu kliniku, jer smo uspjeli da nađemo neko rješenje, da se vidi konačno šta je sa mnom, jer ja sam preko noći od jednog čovjeka koji je vitalan, koji je sposoban, totalno nesposobljen bio. Kod mene u toj za vrijeme tih 4 mjeseca 36 ljudi je umrlo na moje oči. To je bilo strašno. Sad je pitanje šta je to bilo? A ja ću ti reći, pošto ja stvarno ne smijem sad da kažem u eter ime tog čovjeka, ali profesor koji me je uputio i koji mi je dao neku nadu i lijek, mi je rekao da je sreća što nisam vakcinisao, a to je zasluga moje gospođe supruge, koja je svim silama ovdje, to će posvjedočiti mnogi, jer poslije toga dolazili su mnoge televizije ovdje da snime, jer smo fenomeni bili, da poslije svega što sam preživio, da sam ostao u životu. I onda mi dođe čovjek koji je alfa i omega, stvarno svjetsko ime, i pita me onako u povjerenju, dok sam ležao još u krevetu, hajde mi iskreno reci, jesi ti, kaže, vakcinisan ili nisi? Ja sam mu samo namignuo i rekao nisam. Kaže, sreća tvoja. Evo ovo se Bogom kunem, a ako neko me bude tužio, pošto mi ne znamo šta će biti, kako će biti, i to ću da iznesem, jer je to stvarno eminentno ime, čovjek koji je stvarno jedno od najvećih imena u toj, ajde da kažem, branši. Samo hoću da kažem, pokazali su nam da nas mogu zatvoriti, da mogu nam upropastiti biznise, sve su nam ukinuli. Ja sam imao firmu u kojoj je radilo preko 20 ljudi. Ja sam čitavo vrijeme plaćao plate tim ljudima, jer ti ljudi za vrijeme korone morali su od nečeg da žive. Mi smo imali lockdown 24 sata. Ja od države dobio dinara nisam. Odštete, nešto, podrške, jer ipak ova država i ove države na Balkanu ne shvataju uopšte da je država tu da radi građana. Vjeruj mi, nevjerovatne stvari sam doživio u ovih par posljednjih mjeseci, jer kad ti neko kaže da si 5 mjeseci liječen pogrešno, da si 5 mjeseci iz nekih razloga ostao živ, a da i on nije svjestan zašto i kako, onda to ne da budi kod čovjeka bijes, ne da budi neki revolt, nego je to strašno. To je strašno. A garantujem ti, pobijeno je hiljade ljudi su pobijeni na pravdi Boga. A pazi, Dino, niko ne može da spori da je taj virus postojao. Ali vakcina koju su oni lansirali da kao spreči širenje virusa je zapravo pojačala širenje virusa. I zato se ja divim Novaku Đokoviću koji je rekao, znači, ja kad sam čuo da Nole neće da se vakciniše,
tog časa mi je sve bilo jasno. Znači, ako neko zna, ako neko je u stanju da sazna šta se iza toga krije, onda je to Novak Đoković. I on je. A svi ostali, zažmiljamo ono s početka, laži, prevara. Svi ostali sportisti, recimo Nadal i Federer, oni su se kao vakcinisali. Ma nisu se vakcinisali. I to je laž i prevara, kao što je laž da je ovaj naš klerofašista na vlasti, kao on se javno slikao na televiziji. Kako ga, a u stvari to je destilisana voda bila, nije nikakva vakcina. Dalje ova Brnabićka premijerka, vidi se da nema igre. One pritiskaju na ruku i tako dalje. Laž i prevara. Dakle, oni sada najavljuju novi 10 puta smrtonosniji virus. Nazvali su ga virus X. Virus X. I to će od iduće godine verovatno lansiraju. Najavljuju ponovo da će naći i vakcine protiv tog virusa. Znači, idu prema ostvarenju te svoje agende. Ali da se vratim na ovo, da se vratimo na fudbal, molim te. Toliko mi je bilo žao kad je onaj Jović izjednačio protiv Slovenaca, jer Slovenci su pokazali, znači, ja ne znam, a znam, Matijaš Kek, selektor bio je pre toga i trener Rijeke, znači stručnjak. Kao što su u Srbiji bili stručnjaci Radomir Antić, koji je oteo Srbiju na svetsko prvenstvo 2010. I to 3 kola pre kraja kvalifikacija. Kao što je bio Slavoljub Muslin. Bravo. Je odveo 2018. u Rusiju na svetsko prvenstvo, pa su ga oterali. Možeš li mi samo reći, ja sam čitao mnogo o tome i on je dao izjavu, njega su bukvalno otjerali jer nije htio da sluša, je li tako? A oni su njemu doneli ovako spisak. Koji hoće da igra? Ovo je spisak igrača za svetsko prvenstvo u Rusiji. On je pogledao i video na tom spisku Sergeja Milinkovića Savića, za koga je Muslin rekao, a sad se pokazuje da dečko nema pojma. Ali više od toga, trebalo je da povede na svetsko prvenstvo Nemanju Radonjića, omladinca iz omladinskog pogona Crvene zvezde, koji nije do tada odigrao ni 10 celih utakmica u prvenstvu Srbije, a ne međunarodnih. I onda je Muslin rekao tom tadašnjem kumu ovog klerofašiste Kokezna. Ja sam tada nazvao tu reprezentaciju Kokezani. Gledao sam ja to, ja pratim to redovno. On je rekao, ja sam te doveo, ja ću te ismeniti. I smenio čoveka zato što mu je rekao, alo čoveče, ja neću da se brukam iz svoje trenersko ime, da stavljam popis i da vodim omladinca Crvene zvezde. A trebalo je da ga vodi i poveo ga je Krstajić koji je postavljen za selektora, zato što mu je menadžer bio Danilo Vučić. Nevjerovatno. Da je trebalo taj mladi igrač Zvezde da odigra i odigrao je sve 3 utakmice, nije cele, ali je ulazio, da bi mu porasla cena kod Olimpika iz Marselja i prodat je dečko anonimac, totalni, za 10 miliona evra. I naravno tu je... Mi smo u pogrešnoj branši skroz. Jer totalno ovako kad mi kažeš za 10 miliona, pa čovjek i da razmisli, brate dragi. Ja ne znam, ti ljudi stvarno imaju mogućnosti da čuda čine. Znači, anonimusa prodati za 10 miliona, to je stvarno... Da ti za Pixija. On se prodao svoje časno i pošteno i veliko
ime iz igračkih dana. On je stvarno Znači, bio on je- veliko ime, znači i jeste, ja ne znam šta, sad ne pratim toliko Iako, šta je, iako nije osvojio ništa kao recimo Dejo Savićević ali je bio strašan igrač. ili a Da, bio da, veliki da. igrač. Sredine terena imao je nesreću da ne dužimo i da ne ulazimo u to operisan i on je prodat Olimpiku iz Marselja I to i bio, operisan onaj čuveni Bernard Tapie, onaj predsjednik tadašnji. i Beckenbauer. Operisali su mu zdravo koleno da bi mogli da naplate osiguranje. Da, razumeš? Zdravo koleno da bi naplatili osiguranje na tih 10 miliona i tako dalje, i tako dalje. Znači imao je nesreću u karijeri. Ali počeo je da radi kao trener, pošto mu je Ćorić dao licencu trenera, i u Japanu, gde se proslavio kao igrač. Dobio je čak i ulicu u Nagoji, gde je igrao i tako dalje. Stvarno, osvojio je kao igrač prvenstvo Japana, a posle kad je postao trener, poveo je sa sobom i Boška Đurovskog, koji je već imao ime trenersko, jer je radio i vodio Zvezdu i tako dalje. I on je slušao sve šta Đurovski kaže i tako su postali prvaci Japana i kao trener. A onda je, da bi naplatio to, uzeo, potpisao za Guangzhou klub u Kini. Kinezi plaćaju velike pare. Uzeo je na 3 godine, ja mislim, 3 miliona i 600 hiljada eura, 1.200.000 godišnje. Posle 3 meseca Kinezi su videli da on nema, a nije poveo Boška Đurovskog, nego nekog levog svog nekog rođaka, možda ili prijatelja. Nekog, da. Kinezi videli da nema pojma kao trener i rekli su, mi se rastajemo, kaže, pa ja imam ugovor, ništa, plaćamo sve do kraja ugovora, ali nemaš pravo nigde da radiš i tako dalje, dobijat ćeš platu mesečnu, 120.000 eura mesečno, i dali mu otkaz. On je došao u Beograd, ja sam ga sreo tada, i posle jedno mesec dana, kad sam ga sreo, pitao sam ga šta se to dešava. Pa kaže, Kinezi, ma pusti, kaže, baš me briga, plaćaju me 120.000 mesečno i ja uživam, ne moram ništa da radim. Posle mesec dana Japanci su otvarali neku fabriku guma u Rumi, u Sremu, i pozvali su Vučića da otvori tu fabriku, i Vučić je, i ne samo Vučić, nego i Pixija, koja je njihova legenda japanska. Sigurno. I tu su se sreli Vučić i Pixi, i Vučić je, odjednom mu je sinula ideja, pošto znaš da je on pravio ovde, recimo, 100 ljudi, javnih ličnosti, uglednih, potpisa njega, ali on onda organizuje 1000 potpisa za njega. Onda je, i tu je bio recimo i Čajić i to društvo, i onda je sinula njemu ideja da tu ugura i Pixija kao popularnog fudbalsku zvezdu, i rekao, ajde ti da budeš selektor Srbije. A kaže, pa ne mogu, imam ugovor sa Kinezima, plaćaju me mesečno, na 3 godine imam ugovor da mesečno dobijam 120.000. Ma kakav ugovor, otkupit ćemo mi taj ugovor. I stvarno, otkupili su ugovor od Kineza, ali ovome isplaćuju rate kineske i plus mu daju 21.000 eura mesečne plate, dakle ukupno 141.000 eura on prima mesečno. Pa ja sam 5-6 puta u svojoj galaksiji rekao, kako te bre, Pixi, znam ga od malih nogu, znam oca, ima pošteni ljudi, kako te nije sramota u ovoj bedi sirotinji da primaš 140.000 eura. Naravno nije odušio je dalje. Uzdržat ću se svih komentara, ali je pitanje stvarno na mjestu, jer
ipak treba neki srazmjer da bude, ipak to je astronomski novac prema nekoga ko ide svaki dan na posao u Srbiji, u Bosni, u ovom regionu i možda zaradi, ne znam ti, neki bijedan novac. Stvarno nevjerovatno. Ma da, fino kažem, ja koji sam bio i proslavio se, tako si počeo emisiju, proslavio se svojim prenosima fudbalskim, ja sam prestao da gledam. Onog časa kada je Cristiano Ronaldo iz Manchester Uniteda prešao u Real Madrid za 100 miliona eura. Ja sam tada se setio Miljana Miljanića i njegovih reči da će novac, veliki novac, uništiti fudbalski sport. I to je stvarno istina. Tako treba da uradi čovek kome se plati 100 miliona eura i koji zarađuje više nego većina ljudi na planeti za čitav radni vek. Ma kakav radni vijek, 100 miliona ne može zaraditi jedna kompanija koja... Mesečno prima. Mesečno prije normalno, to su nenormalne sume, to je već prevaziđeno, ali neko ima... Radi, treba da proguta loptu, a ne da on bi trebao da hoda po vodi, u najmanju ruku, znači to bi bilo najmanje što ja očekujem od njega. I zato sam sebi rekao, nećeš gubiti vreme gledajući gurače lopte. Oni su za mene gurači lopte. Ja imam jedno pitanje, pošto te ja pamtim iz sretnih vremena i nekako ta neka moja romantična slika Milojka Pantića će uvijek ostati. Ja znam da si ti veliki navijač Crvene Zvijezde, makar bio. Da li je istina da si vratio člansku karticu onog trenutka kada je kapetan Dragan postao počasni član fudbalskog kluba Crvena Zvijezda? Ja nikada nisam bio tako veliki klubski obojen. Ja sam bio kao klinac, nisam rođen kao komentator, nego đak, student i tako dalje. I navijam za Crvenu Zvezdu zbog Šekularca. Ja sam bio oduševljen majstorstvom Dragoslava Šekularca. I zato kažem gurači lopte, jer danas nema igrača tog majstorstva kao što su bili nekad. Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Pele, naročito kod nas, kako se zove, Šekularac, Džajić, taj isti Džajić. Sušić, Savićević. Dejo Sušić, pa Dejo, kako smo ga zvali? Imao je nadimak. Ko, Safet ili Dejo? Safet. Safet, Sušić. Pape. Yes. Pape si bio majstor kakva ne postoji danas na planeti. A da ne govorimo o Deja Savićević i tako dalje. Dejo je bio nevjerovatan. Ja uvijek se sjetim, opet kažem ti, onog prenosa tvog iz Minhena, polufinale, kada on izlazi sam u kontru, ide prema golu i to je bilo nešto neviđeno, ali to je samo jedan od segmenata šta je taj čovjek radio, pa onaj maestralni gol u Barceloni, pa karijera kompletna. Fenomenalno kakve smo igrali. Ja te igrače više ne vidim. Ja ih ne vidim danas. Nema, sad je sve u taktici, sad je sve primi predaj, 2 kontakta s loptom, ne smeš više. Pa to je strašno. Gde dribling čoveče. Dribling, nema ga više. Inače i ti se slažeš, ovo nešto nije u redu. Ja gledam ovo evropsko, nisam vidio igrača da je pokušao da predribla. Sve su neki dugi pasovi. Lopta ide okolo, vraća se nazad, ali hajde reku, kontam, nisam ja neki sad ekspert, vjerovatno ljudi su plaćeni za to milijarde, pa to treba da bude tako. I zato ti kažem, da se vratimo na ovo, ja sam se odrekao Zvezde kao navijač, pre svega kao navijač, nikad nisam bio član. Bio sam u nekoj komisiji za informisanje i propagandu, član te komisije Crvene Zvezde i tada sam rekao, na skupštini sam rekao, kad su uhapšeni Džajić i Cvetković, uhapšeni zbog zloupotrebe položaja,
jer su kao uzimali novac od prodatih igrača, iako svi članovi uprave, iako svi igrači koji su bili u pitanju, čiji su transferi bili u pitanju, nisu optužili ni Džaju ni Cveleta, naprotiv, rekli su da je to sve u redu i da su svi upravi i oni znali sve. Dakle, i pored toga što ih niko nije optužio, oni su bili u sudu i Džajića je, kad je došao na vlast, taj sa Šipke, on je navijač sa Šipke, klerofašista što danas vodi. Nisu mu dali da bude vođa navijača ni na Novom Beogradu, jer su mu rekli nisi dostojan za vođu. I sada, pošto je postao to što je postao, sada ti kompleksi rade kod njega i sad se on sveti svima nama, narodu, građanima Srbije, zato što mu nisu dali da bude vođa navijača. Do kada ti misliš da će on imati uopšte, ima li nekog i neke naznake da može doći do promjena bilo kakvih? Jer ja se uporno nadam da srpski narod ima tu neku demokratsku tradiciju, ima toliko dobrih ljudi, toliko fenomenalnih ljudi koje poznajem. Ja nikad neću, ali to su takvi genijalci, na kojih se ne smijemo odreći. I zato kažem, što šute? Zašto svi šutimo mi ovdje? Evo, ja kažem, ja s tobom otvoreno pričam o anomalijama. Neko će reći, ovi lupaju neke gluposti, neko će reći, slažemo se. Ali makar imamo mogućnost da razgovaramo. Početak svakog rješenja je razgovor. Ja sad tebe pitam, da li je moguće, vidimo da kola idu u pogrešnom pravcu skroz. Vidimo da nešto nije debelo u redu, ne malo, nego debelo, jer kad milione, mi imamo depopulaciju, ja ti kažem, ljudi ne bježe zato što je njima lijepo, jel? I da opet biraju da žive negdje tamo kao od građani 6. reda, ne bore se za svoje zemlje. A kao 90-ih smo se klali i ubijali zato što se zovemo drugačije. I sad, nakon svega toga, kakva je to glupost bila, ti prostori će ostati prazni, naselit će ih neko ko apsolutno s ovim prostorima nema ništa, ali vjerovatno će znati uživati u ovoj ljepoti. Jer ovo su najljepši prostori u Evropi. Neće znati uživati, nego će biti podanici vlastodržaca. Ali nas neće biti, moj Milojko. Nas neće biti. Naravno. I ovo tvoje pitanje, da li postoji šansa da se on skine s vlasti? Ne. Kako? Zašto? Zato što ga drže, ono o čemu smo govorili, ovi moćnici finansijski, korporacijski i tako dalje. On je korumpiran, ne samo on, naravno korumpirani su i ovi njegovi okolo. I oni drže te vlasti, i ne samo u Srbiji, drže i u Hrvatskoj tu vlast. Sve jasno. Evo ja ću samo jednu kratku opet pričicu da ispričam. Meni je Vučić potpuno jasan. Meni lično, ja govorim u svoje ime, zato što on provodi politiku, agendu koja je upravo napisana negdje od strane nekoga ko sigurno ne želi Srbiji dobro. 100%. Ali on je tu, njegovi prvi savjetnici su recimo gospodin Blair, na koga su srpski nacionalisti toliko ogorčeni radi bombardovanja, a danas je on broj 1 savjetnik gospodina Vučića. Isto to možemo da kažemo za Gerharda Schrödera, koji je bio jedan od velikih zagovornika bombardovanja. On mu je danas praktično na telefon se kao čuje, on se još hvale time. Da ne pričamo o gospodinu Kanu, koji je bio šef Međunarodnog monetarnog. Znači, on sarađuje direktno sa ljudima koji su otvoreno bili ti koji su zaustavili praktično rat na ovim prostorima i bombardovali Srbiju. A na drugoj strani flertuje kao on je veliki rusofil. Na drugoj strani u međuvremenu Albanija je otvorila granice i praktično Kosovo i Albanija postali su jedna država. Neće da prizna jednostavno nešto što je fakat već na terenu, jer ako nije fakat, taj mi neko objasni kako je stvarno stanje. Ja ne razumijem, ali on je poslušnik. Sutra da mu kažu
da bude, ne znam ti nija šta, on će biti, on je samo željan vlasti. Ali meni Dodik nije jasan. Meni Dodik, on je... On nama pravi ovdje cirkus 24 sata. Dodik je neta, to nema veze. Dobro. On za 24 sata nestaje sa scene. Dobro, izvidjeli se, ajde. Ali kako se zove, i naravno ista su fele. Da. U istom talu su on. Zašto on opstaje? I zašto ogromna većina mislećih ljudi u Srbiji ćuti? Da ne govorimo o takozvanoj opoziciji. Nikada niko iz te takozvane opozicije... Pa gdje je ta opozicija? Gdje su ti ljudi? Nije rekao, nije pokrenuo postupak za razrešenje Vučića sa mesta predsjednika. Jer ima to li on svaki dan krši ustav na milion načina. I ima argumenta koliko voliš da se pokrene postupak. A da bi se pokrenuo postupak za razrešenje, potrebno je da 2/3 poslanika u parlamentu potpišu zahtev za razrešenje dužnosti. A on ima većinu u parlamentu, teško je doći do 2/3, ali opozicija i ne pokušava. Zašto? I ne pokušava da mu skrene pažnju da ne može on, kao predsjednik države koji po ustavu ima protokolarna zaduženja, da vodi pregovore o Kosovu u ime Srbije i u ime Srba sa Kosova. Da ide i da on odlučuje o našim životima. To naša opozicija kaže, on je izdajnik Kosova. Ma ne bre, on je izdajnik Srbije, čoveče. O tome se radi. Kako Kosovo? Neće ni oni, jer su i oni korumpirani. Oni znaju, tu vlada onaj sistem, znaš me, znam te. Ruka ruku mije praktično. Ako je. Ruka ruku mije, ali izgleda da smo takvi ljudi, da smo jednostavno pokazali svoje pravo lice. Rambo Amadeus je rekao jednu fantastičnu misao. Onog trenutka kada je došla demokratija na ove prostore, mi smo izabrali da budemo idioti. to je nevjerovatno. Sve što radimo protiv sebe. Umjesto da se družimo, da nam bude lijepo, da se jednostavno pomažemo, da gledamo, meni je radost svaka, Bogom se kunem, svaki uspjeh na bilo kojem polju, ili u Hrvatskoj, ili u Bosni, ili u Srbiji, ili u Makedoniji, jer mi smo jedan mali prostor. Čitav svijet geografski, geopolitički se ujedinjuje da bi bio jači. Jedino mi smo ovdje ti koji rade protiv razuma. Mi nikako da shvatimo da živit ćemo u siromaštvu i bijedi dok god smo u torovima. Mi moramo da rušimo torovi, mi moramo da pričamo jedni s drugima. Zato mi je izuzetno drago da si ti s druge strane kao misleći čovjek i hvala ti što se boriš. I hvala ti što jednostavno nisi odustao, jer nije lako. Sigurno da primaš i prijetnje i sigurno i da te... Meni sada, Dino, idu suze. Samo kad mi sine pred očima slika ubijenih Boška i Admire, ja mislim da se tako zvali devojka. Jeste. Sa Trebevića snajperom ubijeni kad su pokušali da pobegnu iz okupiranog, odnosno Sarajeva koje je bombardovano 4 godine. I sada oni ne priznaju genocid u Srebrenici. Kao nije bio genocid, nego je bio veliki zločin. Veliki zločin, a ne genocid. Ovo što su uradili sa momkom i devojkom bošnjačke i nacije, to je za mene veći genocid od svih genocida na svetu, od svih ubijanja ljudi i tako dalje. Dakle, ti imaš čoveka koji sa nekog brda snajperom gleda i ubija 2 mlada pića u Beksi. Hvala ti, Milojko, samo zato što si čovjek i što širiš istinu.
ja ti kažem, nije, to su zločinci. Bilo je u ovom ratu i svjetlih primjera gdje su ti isti ljudi i pomagali se i u ključnim trenucima spašavali jedne druge. Mi upravo te priče hoćemo da afirmiramo, ne želimo sukobe, hoćemo da ljude približavamo, hoćemo da radimo na tome da se jedni drugih ne plašimo. Oni su nas doveli u situaciju da razgovaramo, da se družimo, da pravimo poslove, da pokušamo iz ono što je na nekoj u domenu nekog ljudskog odnosa da popravimo, i mislim da nam dobro ide na toj nekoj, hajde da kažem, normalnoj ljudskoj osnovi. Najveći problem ovdje su mediji koji su korumpirani i režim koji ih podržava i koji truje svaki dan to, jer nema problema među Srbima. Ja sam svaki dan na Palama, svaki dan, evo ljudima, ja imam tamo divne prijatelje. Ja odlazim i u Čitluk, odlazim i u Široki Brijeg, odlazim i u Zagreb, imam familiju u Srbiji, imam familiju širom svijeta u mojoj porodici, samo što nema Kineza, i nikad neću pristati da mi neko uzme te ljude. I zato kažem, moramo pričati, moramo uticati na te ljude, jer bio sam često u Beogradu i kažu mi, kaže, vi živite u Sarajevu, u Džamahiriji. Pa dođite, ti si napravio jednu emisiju, ja sam ti izuzetno zahvalan. Išao si kroz Ferhadiju i gledao si one ploče na kojima su bila imena ljudi koji su poginuli od granata ispaljenih sa pozicija Vojske Republike Srpske. Na tim granatama i Srbi. Bilo je, reći da su bili Srbi. I to u redu za ja ti danas kažem, u Sarajevu, ja ti opet kažem, u najvećoj opštini načelnik je Srbin. Kćerka, ja neću sad da joj crtam metu na čelo, kćerka presuđenog ratnog zločinca preko 30 godina radi u centru Sarajeva, da je niko nije ružno pogledao. Znate šta to znači? Znači, radi na poziciji gdje svi znaju ko je, ili si čovjek ili nisi čovjek. I mi nikada, evo danas ponavljam još jedan put, kad dođeš ovdje, a ti si bio i naš gost, sljedeći put kad dođeš, bit ćeš moj gost, kažem ti, nikada nismo razmišljali na način kako mediji nas predstavljaju. Nije da se ja pravdam, ovdje žive i muslimani, oni imaju pravo da žive život kakav žele. I vrlo nas vrijeđa, poslije svih tih masakara i ubistava i nepravdi, da me još neko ocjenjuje jer se ja lijepo oblačim, se ne oblačim. Neko on ide u neku stvar, zato evo ja sad, jer to je bezobrazluk, to je malograđanština, ali taj narod ne mrzi. Što je i pokazao, jer ni jedna bogomolja, evo ti si pošten čovjek, tebi kažem, a može se provjeriti, koja je bila pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine nije uništena. Mi smo živjeli skupa, niko nije, bilo je, sigurno da je bilo pojedinačnih zločina, ali nije bilo organizovanog zločina koji se desio s druge ili isto sa strane Hrvatske, nije nimalo, to zaboravljamo non stop, ali hajde da izađemo iz te istorije. Hajde da krenemo naprijed. Ja sam jedinu nagradu za profesiju kojom se bavim dobio u Sarajevu od Sabahudina Bahe. Ja to ne mogu da zaboravim nikad. Setio se čovjek iz Sarajeva da meni za životno delo, kad sam izdao knjigu Nebo se otvorilo, i da mi kao za životno delo dodeli nagradu. Ima on neku godišnju manifestaciju koja se odvija u... Infosar, Baho je moj veliki prijatelj i Baho je jedan veliki gospodin i hoću samo da ti kažem jednu stvar, ti si jedna velika osoba i mi te ovdje jako poštujemo. Ja sam sa prijateljima, mojim istomišljenicima, registrovao nevladinu organizaciju Liga za istinu i pomirenje u regionu. Znači, zvanično regiji sada pokušavam da je učlanimo u neku
nevladin sektor Ujedinjenih nacija. Da. Takva sekcije u Ujedinjenim nacijama, nevladina udruženja, i član tog udruženja je i Faruk Hadžibegić, moj veliki prijatelj. Član tog udruženja je Marinko Boban. Bravo. Njegov sin Zvonimir Boban. Bravo. I sada pravimo, Liga će konkurisati kod Evropske unije. Marinko Boban ima neki 4 hektara zemljišta uređeno, fenomenalno, u Petrinji. Bravo. 60 km od Zagreba. I on daje taj prostor da napravimo centar, fudbalski centar, kamp, za talentovane dečake iz regiona od Makedonije do Slovenije. To su priče, bravo Milojko, bravo. Da počnemo da povezujemo ljude, a ne da se svađamo, da ne kažem Tačno, fenomenalna priča i da Bog da još ovo bude podstrek, da slušamo ovakvih priča i još jako puno. Mi kao podcast koji stvarno se možemo pohvaliti sa jednom nevjerovatnom gledanošću, stojimo ti na raspolaganju na sve moguće načine, tako da jednostavno sve te pozitivne inicijative, a to je stvarno veličanstveno što sam mi sad ispričao, stojimo iza toga. Može s nama računati. Ja sam rekao, evo u eter. Pogotovo s takvim ljudima, to je čast i zadovoljstvo. Reci mi, svašta smo ovdje navaljali. Reci mi večeras, koliko god, a evo zaboravimo jednostavno sve animozitete, igra i naša Srbija. Ajmo ovako. Kako god, to su opet neki ljudi koji su tu, nisu Kinezi. Ima li šanse da se prođe Danska ili nema? Da smo ti i ja. Su trenera i selektora. Možda bi i bila neka šansa. Ali sa ovim instant stručnjakom, sa kupljenom diplomom i sa Džajićem, kad je predao to sam zaboravio da kažem, kad je predao dres Crvene zvezde, počasni dres sa brojem 1, osuđenom ratnom zločincu, kapetanu Draganu, i kad je sin ovog klerofašiste na vlasti u Srbiji otišao na granicu, je kapetan Dragan odslužio robiju u Hrvatskoj i u Australiji. Ga je sačekao na granici sin predsjednika države i dao mu ključeve od stana, dao mu ključeve od auta i dao mu 30.000 eura da mu se nađe. Čemu mi pričamo onda kad govorimo o Srbiji, o državi Srbiji? Znači i o tome zašto ne priznaju genocid. Zanemarimo režim, ja znam da postoje ljudi koji priznaju i drugačije razmišljaju. Hajmo pozitivno pričati. Tamo je na čelu saveza čovek koji je režimski kupljen. Jasno, sve znamo. I kupljen za velike pare, isto tako. A ne zato što su eksperti u svom poslu. Nema šansi da smo ti i ja pošteni ljudi sa ovim znanjem koji imamo sa tribina, a ne sa terena. Verovatno bismo znali da kažemo tim momcima koju reč pravu i da igra svako svoje mesto, a ne recimo Dušan Vlahović koji je centarfor u Juventusu i to kao špic igrač, bacaš ga na desno krilo, na krilne pozicije gde on ne dolazi do izražaja uopšte. Da ne govorimo o tome da, pazi, evo, stručno mišljenje. To me interesuje. Hajde, da. Evo, mišljenje. U Kataru, a mi smo tu pokazali, u stvari Pixi je pokazao da ne zna ništa o taktici fudbalskoj, o strategiji u fudbalu i tako dalje. Mi smo bili jedina zemlja na svetskom prvenstvu u kojoj je razmak između zadnjeg čoveka odbrane
i prvog čoveka napada, odnosno centar fora, bio 80 metara. Argentina kao svetski prvak, taj razmak je imala 25 metara od prvog i to 90 minuta. Šta to znači? To znači da idu svi... Naprijed, nazad, ja. Napred, nazad. A ovo, kad ti imaš špica koji stoji na 80 metara od posljednjeg čoveka odbrane, onda znači da duvaju vetrovi sa svih strana i mi smo tako i primili... Za Kamerunom, ono je bilo baš... Rade Bogdanović, naš Sarajlija odavde, jedan iskren čovjek, jer imamo neke zajedničke prijatelje. Sada ovde, na veliko. Ja ne znam šta je, ali očigledno nije omiljen u srpskim medijima zato što govori istinu. Ali on govori ono što vidimo, imamo video analizu, vidimo tačno šta se dešava i opet ne valjaš. Ja ne znam šta je sad tu sporno više, to je ne... A ništa nego kako bi ti rekao, taj Radonjić, zbog koga je je prodat Marselju. Ja. Nije odigrao ni 10 utakmica u Marselju, posudili su ga Herti. Herti nije odigrao ni 5 utakmica, posudili su ga negde u Torinu, mislim. U Torinu nije odigrao ni 10 utakmica, pozajmili su ga Benfici. Benfica mu je dala otkaz. I sada njega je pozvao Pixi, jer je on i dalje, menadžer mu je sin ovoga naše klerofašiste. Sada je taj Nemanja Radonjić rekao, odbio je da dođe u reprezentaciju, rekavši dok je Pixi Stojković selektor, neću igrati za državni tim Srbije. Prema tome, jasno ti je, nema šansi da pobedimo. Mislim, pazi, lopta je okrugla, naravno, ako zna, postoje tu i neke kalkulacije. Slušam selektora Danske koji kaže, nama bi možda bolje bilo da sa 3. mesta odemo dalje, jer drugoplasirani ide na Nemačku. Onda je tu potop teški, jer Njemci stvarno se ne šale. Reci mi, sigurno pratiš Evropsko prvenstvo. Reci mi, ako pratiš, ako ne pratiš, reci mi, ko je po tebi ostavio do sad najbolji utisak, jer si ti ipak, tvoja se pika, ako što mi kažemo ovdje u Sarajevu. Nemci i Španci. Nemci, M su domaćini, M stvarno imaju jake igrače, a Španci su, ja mislim... Virtuozi, stvarno igraju fudbal. Tako, bravo. Hoću samo da ti kažem da ti želim sve sreće ovog svijeta i još puno dobrog zdravlja, a mi ćemo biti malo dosadni pa ćemo te pokušati na bilo koji način animirati da nam ispričaš uvijek nešto interesantno. Hvala ti na ovom fantastičnom podcastu i šta drugo reći osim nek nas Bog čuva sve onako i da nam da svega, a najviše pamet. Dok budem mogao, stojim vam na raspolaganju. Hvala velika. Pozdravi svoju pametnu. Hvala velika, hoću. Tek si mi živ izraz. Svako dobro, Milojko. Pozdrav svim gledalcima tvog divnog podcasta. Hvala velika. Gospodo, ovo je bio veličanstveni Milojko Pantić. Hvala.